जय जगन्नाथ वेलकम केके ट्राभेल आपण मानक स्वागत करुच्ची केके ट्राभेल। तो जो मैंने नुआ नुआ ये चैनल को देखुंट लाइक एंड सब्सक्राइब करने सहित घंटी बटन को दबातु जहाँफल आम भल भल वीडियो आपण मैंने फास्ट देखु। तो आज आम पलि आसे बेंगालुर शिव मंदिर बुलिया को यहाँ हूँ बेंगलोर शिव मंदिर। तो आपण मैंने गेट देखुए केते बहुत सुंदर देखा जाते डिजाइन सजाई। तो आपण मैंने आज जी बेंगलोर ये मंदिर बुलिया को। तो चलतु आप देखिए ये गाड़ी सब पार्किंग हो गाड़ी सब साइड पार्किंग करदे। तो चलतु भर जावा मंदिर दर्शन करवा भगवान को सब मंदिर शिव मंदिर। तो चलतु मो साथ आप देखिपारे मंदिर भर को आम जावा। यहाँ हूँ मंदिर भितर पट आम ठीक रास्ता न जाए गोटे पछपट रास्ता पलि आसे। तो हो किसी असुविधा नहीं चलतु आपण मानक ये सब साइड आम नहीं देखेदेवी मंदिर कमी कौन सब डिजाइन सब मंदिर सजाई कमी एठार मंदिर कमी डिजाइन अच्छी। आपण मैंने कौन भावुं ये कौन शिव मंदिर ना शिव मंदिर सेपट सब साइड पर देखी यहाँ हूँ फास्ट पड़ जाऊँ दुर्गा माँ मंदिर प्रथम पड़ जाऊँगी। आपने फास्ट देखूँ ये मंदिर दुर्गा माँ को प्रथम दर्शन करूँ ये आप देखिए शिव मंदिर सब साइड अच्छी आप देखेदेवी मुझे पछू देखेदेवी। तो चलतु आप देखिए प्रथम दुर्गा माँ मंदिर कमी डिजाइन सजाई कमी दुर्गा माँ ये पूजा पाँच आप फास्ट दुर्गा माँ को दर्शन करूँ तापर जीवा भगवान शिव को। प्रायतः यही मंदिर को सन्धार कि सका लोक मैंने बुलाक आसती। तो आपण मानक अनुरोध करुचे आपण मैंने जदि भी आसवे सका कि सन्धार आसतु ये ढेर सारा मजा पातु भगवान को दर्शन करूँ बहुत बुलिया भी आपण मान पूरा माइंड फ्रेश हो भर को आसिले पूरा माइंड पूरा क्लीन हो। तो आसतु केवे ना केवे आसतु ये बुली जातु आपण अनुरोध करूँ बारंबार कहूँ बहुत जगह भल अच्छे आपण मानक भी ये लडू मिलूँ फ्री रे आपण मैंने लडू भी फ्री रे मिले खाई जापर। बेंगलोर रोवा आमर ओडावासी मानू कहूँ ओडार लोक मैंने जी भी ये गेस्ट लाइन एरिया रोच तो आपण मैंने आसतु केवे ना केवे आसतु ये मंदिर को बुलिक जातु बहुत भल लगे। तो मंदिर भी बहुत भल अच्छे आपण मैंने आसतु अनुरोध करुच्ची बहुत भल अच्छे मंदिर आप देखिपारे भलरे। तो आसतु देखा आहरी कमी कौन मंदिर सब अच्छी बर्तमान एवं तो आम मंदिर एंट्री कले चलतु देखा आहरी बर्तमान भितर कौन अच्छे सब देखा। तो आपण मैंने देखिपे मंदिर बहुत डिजाइन देखा बहुत सुंदर देखा ये भगवान शिव मंदिर रहा सहित दुर्गा माँ भी मंदिर अच्छे आप आसिले दिलेजा मंदिर दुर्गा माँ एवं भगवान शिव को दर्शन करेंगे बहुत सुंदर बनाई बहुत कारुकार्य भी भल अच्छे आप मैंने आसतु बुलतु बहुत भल लगे आप देखा भी मंदिर। तो चलतु देखा आहरी मंदिर कमी कौन कौड़े सब डिजाइन अच्छी। चलतु देखा कमी मंदिर डिजाइन कमी बनाई और मंदिर भितर कौन कौन सब जगह अच्छे।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର କେମିତି ବୃଷଭ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି, ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାଚୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ବୃଷଭ ବି ଅଛି ଏଠି। ତା ଆଗକୁ ଅଛି ପାର୍ଥିବ କୁଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ଏମିତି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ। ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ବୁଲିପାରିବେ। ଏଠି ସବୁ ପଇସା ପକାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ କଏନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭଗବାନ କେମିତି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜମାରୁ। ତମର ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ସିଂହ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଗରେ ଅଛି। ଏଠି ଦୁର୍ଗା ମାଆ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଏଠି।
ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଯିବା। ଏତିକିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଥରେ କେବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଥରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗା। ତ ଆସନ୍ତୁ, କେବେ ନା କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ, ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ। ତ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି କରିନ ଦୟାକରି କରିଦିଅ। ଭଲ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି ଆସିବୁ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।